Yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Pura, 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 pura bañadita, porque tú te me sientas. Pura bañadita, te fuiste de nivel. Pura, mira cómo brilla tu piel. Pura, dímelo, dímelo cómo es que es. Pura, yo te doy un 20 de dieta. Pura, 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 araw na to. Pasensya na po sa mga mail. Ayan. Mail, hindi na po kasi ito atagap sa registrate. Kayo, next Wednesday na po. Como tú me llamas, de donde tú eres, dame el número, para estar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el proyecto. Tienes el toque, 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 cuando subes en la foto, yo la vi. Dile si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Pura, 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 que tal, pura mañanita, porque tú te defiendes. Pura mamadita, te fuiste de nivel. Wala na po tayong registration eh. Close na po. Registration natin. Next Wednesday na po. Ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan. Napaka-late naman sa ano, sa registration. Di ko makamdaman. Ako pa ba'y iibigin ba? Ang inadasal makikiusap na. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Dinadasal sa araw-araw. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Maghihintay hanggang akin ka na lang. Ayan, siyempre kasama rin po natin kagawad. Panaginip lang. Roland! Ayan, ayan, siyempre kasama rin po natin ang mga OIC. Yan, nakita ko rin po ang mga OIC ng bawat area. Area 5, Mr. Paul Atienza. Area 6, OIC Edgar Bucena. Area 2, OIC Wilfredo Papola. Siyempre, ang naging kagawad, Roland Ferris. Akin
Ladi Rigaport. Ayan, siyempre, dito po rin po ang Nanay Benico. Ayan, kasama rin po natin naglalakad. Nanay Benny, ayan, nandito rin po siya. Akin ka na lang. Ayan, kasama rin po natin, siyempre, sa department po ng Women Green and GSO, Sister Jeffrey Matugina, kasama po ang kanyang secretary, Miss Tricia.